अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी शख्स के कानों पर बाल आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, इसके ताल्लुक से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कानों पर बाल आने का मतलब क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, जैसे बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किए थे कि हज़रत हमने इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि कानों पर बाल आ जाएं तो होशियार हो जाएं, कानों पर बाल आ जाते हैं तो ये हो जाता है। इसकी हकीकत क्या है? तो पहली बात तो आप अपने जहन से ये ख्याल और ये टेंशन दूर कर दीजिएगा। ऐसी कोई भी हदीस या कोई भी बात नहीं मिलती है कि कानों पर बाल आने से किसी इंसान को कोई नुकसान पहुंचता हो। ठीक, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से आपकी दाढ़ी पर बाल आते हैं, मूंछों पर बाल आते हैं, भौंयों पर बाल आते हैं, ये इसी तरीके से जो आपके बगल वगैरह में जिस्म पर जो जहां जहां बाल आते हैं, तो ये एक आम तौर पर आने वाली चीजें हैं। ये आम बातें हैं। ठीक है, किसी के आते हैं, किसी के नहीं भी आते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर ऐसे भी हैं कि जिनकी दाढ़ी मूंछें ही नहीं होती हैं, मूंछों के बाल या दाढ़ी के बाल आते ही नहीं हैं। ठीक है, और अक्सर लोगों के दाढ़ी के बाल और मूंछों के बाल निकल आते हैं, बहुत सारे लोगों के नहीं आते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के कान पर बाल नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं है, और अगर किसी के कान पर बाल आ गए हैं तो उससे भी कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, कुरान और हदीस में इसके बारे में कोई भी वो नहीं है। तो जो लोग मतलब ये डराते हैं, धमकाते हैं या आपस की बातें करते हैं कि कान पर बाल आ जाते हैं तो ये नुकसान हो जाता है, उसके साथ ये हो जाता है, ये बीमारी लग जाती है, ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं। किसी की बातों में नहीं आना है। लेकिन हाँ, उम्र देखिएगा, बहुत सारे लोगों की 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 45-50 साल की उम्र में कानों पर बाल आने लगते हैं। तो इसके ताल्लुक से बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर किसी के कानों पर बाल आ जाएं तो यह अक्लमंदी की अलामत भी होती है। और कानों पर बाल आने से कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, एक आम आदत होती है। किसी के आते हैं, किसी के नहीं भी आते हैं। जब उम्र 25, 50, 65, 70, 80 साल की हो जाती है तो इसके ताल्लुक से हमें हदीसें मिलती हैं। अब हदीसों में क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा 40 साल का हो जाता है, कितने 40 साल का हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे 3 तरह की बलाएं दूर फरमा देता है। कितनी? 3 तरह की 3 बलाएं दूर फरमा देता है। नंबर 1 जुनून, नंबर 2 कोढ़, नंबर 3 बरस। तो ये 3 बीमारियां और ये 3 बलाएं अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देता है। और जब बंदा 50 साल का होता है, ठीक है, ये मैं आपको हदीस पाक सुना रहा हूं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुने। जब बंदा 50 साल का हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हिसाब में तखफीफ फरमाता है, उसके हिसाब में तखफीफ फरमा देता है। मतलब यह है कि सख्ती के साथ उससे हिसाब नहीं लिया जाता। और जब बंदा 60 साल का हो जाता है तो उसे अपनी तरफ अल्लाह तबारक व तआला झुकना नसीब फरमा देता है। इसका मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि जब लोग 50 साल 60 साल के हो जाते हैं तो इस तरीके से कमर उनकी झुक जाती है और झुक करके वो नोर करके चलते हैं, है ना। तो इसी को हदीस पाक के अंदर बयान किया गया है कि चाहे वो मर्द हो या औरत, जब उसकी उम्र 60 साल की हो जाती है तो उसे अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ झुकना नसीब फरमा देता है। यानी वो झुकने लगता है, धीरे धीरे करके उसकी जो है कमर झुकने लगती है अल्लाह की तरफ। ठीक है, तो ये उसे एक ऐसी चीज मिलती है जो अल्लाह की तरफ से होती है। यानी अब अल्लाह की तरफ से अपनी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को अपनी तरफ झुकना नसीब फरमा देता है। ठीक है, ये हो गई। और आगे है हदीस पाक के अंदर, जब बंदा 70 साल का हो जाता है, कितने साल का? 70 साल का हो जाता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, आसमान वाले उससे मोहब्बत और प्यार करने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो ये जो हदीस है ये सभी के लिए है? नहीं, सबके लिए नहीं। कि साहब जिसकी उम्र, अगर कोई शराबी है या जुआरी है या मान लीजिएगा कितना वो गुनाहगार है, जानी है, उसकी उम्र 70 साल की हो गई या 50 साल की हो गई या मान लीजिएगा 60 साल की हो गई, तो क्या उसे भी ये सारी चीजें मिलेंगी?
نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ایمان پر پختہ ہیں، ایمان کامل اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور برائیوں سے دور رہتے ہیں اور 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شریعت کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ساری خصوصیات ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جیسے ابھی میں نے حدیث پاک سنائی کہ جب بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب مان لیجیے گا کوئی شرابی ہے، کوئی زناکار ہے، وہ 70 سال کا ہو گیا تو کیا اس سے بھی آسمان والے محبت کریں گے، فرشتے اس سے محبت کریں گے؟ نہیں، بلکہ جو ایمان والا ہوگا اور شریعت مطہرہ پر عمل کر رہا ہوگا اور 5 وقت کا پکا نمازی ہوگا، جب اس کی عمر 70 سال کی ہوتی ہے تو تب آسمان والے اس سے پیار اور محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر کوئی یہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اب تو ہماری عمر اتنے سال کی ہو گئی اور آپ نمازوں سے دور ہیں اور آپ کا جو ایمان ہے وہ بالکل کمزور ہو چکا ہے، شرابی جواری آپ بن چکے ہیں، تو کیا آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی؟ یہ تو دکھے گا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جو شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تب تک اس کا کوئی عمل قبول بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے گا اگلی حدیث میں آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ 80 سال کا ہو جاتا ہے، کتنے سال کا؟ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں ثابت رکھتا ہے اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے اپنی رحمت سے، برائیوں کو مٹا دیتا ہے اپنی رحمت سے، کیونکہ بندہ جب 80 سال کا ہو گیا تو اس کی ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور ہر وقت وہ اپنی موت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ، ہر وقت اس کی زبان پر درود پاک، اور ہر وقت یوں سمجھیے گا کہ وہ قبر کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ ثابت رکھی جاتی ہیں۔ تو 80 سال کی عمر میں اسے یہ اعزاز ملا کرتا ہے۔ اب آئیے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ 90 سال کا ہو جاتا ہے، کتنے سال کا؟ 90 سال کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ 90 سال کی عمر بڑی ایک دم آسانی سے نہیں ملتی ہے، کوئی 90 سال کی عمر تک پہنچتا ہے۔ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے گھر والوں کے حق میں شفاعت کرنے والا لکھ دیتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جب 90 سال کا بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اگلے پچھلے، اور اس کے گھر والوں کے حق میں اسے شفاعت کرنے والا لکھ دیتا ہے۔ تو کان پر بال عمر کے حساب سے آتے ہیں، اور جو لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں یا ڈرتے ہیں یا کچھ اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جب بات عمر کی آ گئی تو میں نے کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں، لیکن بال و کان پر بال آنے کے تعلق سے کوئی بھی اس میں حرج نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی ڈرنے والی بات ہے۔ یہ ایک عام باتیں ہیں جس کے جہاں پر بال آ جاتے ہیں کسی کے نہیں بھی آتے ہیں، اس میں کوئی بھی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔